Welcome to Gate Gadel Coaching Center. No abo Gate Gadel Coaching Center re sanam koge sagun atang daram saute sagun singgir. Jauh din lekage tehen do abo nutun topik नौका और स्रोत बोट एंड स्ट्रीम नोटा चेप्टाबन आलोचना अदो नोटा अंक को समय दूरत्व करेना अंक को जहाँ को बन कराव लेदा ओना संगे से ट्रेन संक्रांत अंक को जहाँ को बन कराव लेदा ओना संगे किछु रिलेटेड दो मेना गया अदो चलो बन ताले नोडेना अंक को चेलकाते को करा ओना कटी नासे बन नेल लेगे अब साराम को पालेन जहाँ नई करे से पोखरी करे से बांध करे जहाँ पायरा वाला हकान गया बन जुदी नई करे बन पायरा वाला हकाना ताले मिट्टेन नई जखन उन्हें कता बन पे नोते अतु कना और नोते की जुदी आबो बन पायरा सेनोआ ताले आबो तीने स्पीड ते बन पायरा ओना साथे दा ओय हेलका इदी बना और जखन दा नोते ते अतुना और आबो नोते खन बन पायरा ताले आबो दो चेतान से मन रकाबा मेनखान दा दो हेलका कते आड़गो बना आदो नोना गे नोआ रे दो नौका स्रोत दारायते नोडे प्रकाशोआ स्रोत माने हुई कना ओडे दो जहाना गे मिटन जलधार इना दा रना गति और नौका माने ओना चेतान ते चला अच्छा मने कता बन पे दा जखन नोते खन नोते चला और नौका जखन नोते खन नोते चला ताले नौका ना गतिवेग जुदी हुआ 8 किमी पर आवर और ओना साथे आरो गतिवेग दो जेतु स्रोत हो नोते चला कना ताले ओना ना गति हो जुगुआ ताले ओना ना गति जुदी हुई को किया मने कता बन पे स्रोत ना गतिवेग जुदी हुई को किया 2 किमी पर आवर ताले टोटल गतिवेग दो हुई को किया नुकिन जोग कते ताले 10 किमी पर आवर हुई को किया आदो नोना के चेत को मेता नोआ दो को मेता अनुकूलेर गतिवेग ताले अनुकूलेर गतिवेग ताले अनुकूल ना गतिवेग तो तखन गे बन लइया जखन दो ओना स्रोत रना माने दार ना गति साथे जहां व्यक्ति चला कना से नौका चला कना उनिया गति मेसा कते ताहेना जोग फल कना ओना दो अनुकूलेर गतिवेग बन मेता अच्छा और मिटन बन जामा जाहि कना प्रतिकूलेर गतिवेग होयतो नोते खन दो चला कना स्रोत और नोते खन दो हिजु कना जहां व्यक्ति के से नौका गे हिजु कना ताले ओना क्षेत्र दो विपरीत कना मान नुई जहां स्पीड ते हिजु कना नौका जहां स्पीड ते ओना स्पीड दो ठेलाव कते नुई दे कम एताया ताले उन समय दो हुआ प्रतिकूलेर गतिवेग अच्छा प्रतिकूलेर गतिवेग प्रतिकूलेर गतिवेग आदो जुदी आबो ना स्रोत ना गतिवेग नोआ गेबन साबा 2 किमी पर आवर गेबन साबा और नौका ना गतिवेग दो जुदी 8 किमी पर आवर गेबन साबा ता नोआ क्षेत्र दो प्रतिकूल क्षेत्र गतिवेग दो की बियोगआ कारण नुई नौका जहां स्पीड ते हिजु कनाय मेनका स्रोत दो बाय सपोर्ट कना नुई दे उनी दो विपरीत मुखी कमी दे आदो ओना तेते नोआ दो नोडे दो बियोगआ ताले प्रतिकूल गतिवेग दो चेड हिको के असुविधा ताले 8 साथे ओकय बियोगआ 2 बियोगआ ता नोआ क्षेत्र प्रतिकूल गतिवेग दो हिक कनाय 6 अच्छा मेन कथा दो हिकना अनुकूल गतिवेग माने हिक कना स्रोत ना जहां गतिवेग ताहेना ओना साथे जहां व्यक्ति चला कना से जहां नौका चला कना ओना ना गतिवेग जोग कते ओलोआ ओना गे अनुकूलेर गतिवेग और प्रतिकूलेर गतिवेग दो काटा को मेता कना जखन दो नौका और स्रोत विपरीत मुखी किन चला ओना क्षेत्र प्रतिकूल गतिवेग दो हुआ और किना बियोगफल अच्छा नोआ ने ढेर बन नेल केदा ताहले नेल ताउन पे नोडे नोडे दो हुई कना जोगफल दुटी संख्या रना जोगफल और नोडे दो हुई कना दुटी संख्या चे
বিয়োগফল। তাহলে আবো বন সেরা লেদা যে দুটি সংখ্যার যোগফল আর বিয়োগফল বাড়ায় তাহলে খান বড় সংখ্যা তো অকয়টা হুইউआ। তাহলে বড় সংখ্যা তো অকয়টা বন নামেয়া, বড় সংখ্যা তো হুইউआ उनकिन संख्या रिया যোগফল ভাজিত 2। তাহলে उनकिन संख्या तो কয় যোগফল আর প্লাস বিয়োগফল। তাহলে যোগফল নড়ে বন নাম কিটা 10 যোগ বিয়োগফল কয় কান তাবনায় নড়ে 6 নয়া তিনে তবন ভাগা 2 তে। তাহলে নয়া বন যোগ লেখান হুইউग कना 16 বাই 2। তাহলে হুইউग कना 8 দুগুণে 16। তাহলে 8 কিমি পার আওয়ার নয়া অকয় বন নাম কিটা 8 কিমি পার আওয়ার নেল তাবন पे অকয়া গতিবেগ कना नोडे किंतु नौका रिया गतिवेग कना। सब समय ओना नौका ना गतिवेग से व्यक्ति ना गतिवेग गे बेसिया। कारण उनी भाई बेसि लेन खान तो उनी दो विपरीत मुखी दो चिकेते सेन दाड़े। ताले नौका ना गतिवेग से व्यक्ति ना गतिवेग गे बड़ संख्या दो को ताहेना। कारण उनिया गतिवेग बांग बेसि लेन ताहे खान स्रोत संगे तो आज तो पायराते बाय दाड़े। ताले ओना होतेते नौका रिया से स्रोत रिया माने नौका ना से जहां व्यक्ति ओनाते चलाक कना उनिया गतिवेग गे बेसिया। তাহলে বড় সংখ্যা কান্দ আবো বারিয়া সংখ্যা উনকিন যোগফল মানে অনুকূলের গতিবেগ প্লাস প্রতিকূলের গতিবেগ যোগফল কাতে দুইটি বন ভাগ কালে খান লাটুই বন নামিয়া মানে নৌকা রিয়া গতিবেগ বন নামা। নয় নডে বন নাম কেদা যেমন নৌকা না গতিবেগ। আচ্ছা এরপর ছোট সংখ্যা মেনতে তো চেক স্রোত রিয়া গতিবেগ আবো বন নামা। তাহলে স্রোত রিয়া গতিবেগ বন নামা। তাই নোয়া ক্ষেত্রে চেলকা কো যোগফল লকয় কান তাবনা 9 10 নয় নোয়া ঠা বন নামে কা अनुकूल गतिवेग प्लस माने माइनस नोडे तो प्रतिकूल रिया गतिवेग। ताहले प्रतिकूल रिया गतिवेग दो बियोग कते 6 और नोआ दो तिने ते भाग हुआ 2 ते। ताहले नोडे खन नोडे बन बियोग लेखान हुई कना 4 और नोआ 2 ते बन भाग लेखान तिने कना 2 दुगुने 4। ताहले 2 किमी पर आवर नेल ताउन पे स्रोत रिया गतिवेग किंतु 2 गिबन साब लेदे नोडे नेल ताउन पे स्रोत रिया गतिवेग 2 गिबन साब लेदे ओनागे ओडोकेना। ताई नोनका कते नोडेना अंक को आबो बन कराव को अनुकूल रिया गतिवेग माने दो हुई कना स्रोत रिया गतिवेग प्लस नौका रिया से जहां व्यक्ति ओनाते चला कना उनिया गतिवेग। प्रतिकूल ना गतिवेग माने दो हुई कना ओना नौका रिया गतिवेग बियो स्रोत रिया गतिवेग। अच्छा আর যদি নোয়া তালা খন গে ওডক মানে নৌকার গতিবেগ কত সে স্রোতের গতিবেগ কত। তাহলে নৌকার গতিবেগ মানে দুই কানা বড় সংখ্যা তাহলে অনুকূলের গতিবেগ प्लस प्रतिकूलेर गतिवेग जोग करते 2 ते 1 भागा तबे एखान गे नौका रिया गतिवेग ओडोकवा। और जदि मेना स्रोतेर गतिवेग ताहले ओना अनुकूलेर गतिवेग माइनस प्रतिकूलेर गतिवेग ओना बियोगफल 2 ते भाग का लेखान गे जहां ओडोकवा ओना हुई कना स्रोतेर गतिवेग दो आबो नोंका कते बन ᱧᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ। नोडे रे बुझे ᱧᱟᱢ कना से बांग एकटु लay तोन पे जे अनुकूल गतिवेग प्रतिकूल गतिवेग चलका कते बन ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ আর নোয়া খন নৌকা রিয়া গতিবেগ সে স্রোত রিয়া গতিবেগ যদি ওডক মানে চলকা কতে বন ওডকেট কোয়া। নোডে হারি একটু ক্লিয়ার না সবাং একটু লই তবন पे সালাম কবে কাটি রেসপন্স তমন पे निजरा মতামত বুঝে ᱧᱟᱢ কানা। হ্যাঁ গঙ্কা বুঝে নাম করে হই আচ্ছা আর নোয়া যখন বন বুঝে ᱧাম কেদা আর ওনা সাথে চেক যুক্ত তাহেনা মানাং সেন যাহা বন সেড়া লেদা चलका নোয়া সাথে নোয়া সমস্যা কো তাহেনা সময় সমান চেক বন বাড়ায় সময় সমান डिस्टेंस बाय स्पीड मान नोआ को दरकारों ही समान और डिस्टेंस समान चेक बन पड़ाया डिस्टेंस माने दूरत्व स्पीड इनटू टाइम। अच्छा और स्पीड समान चेक बन पड़ाया स्पीड समान चेक करता लेफ्ट से स्पीड समान दो कते दिसे तमना स्पीड समान माने गतिवेग समान दो सूत्र चेक करना distance by time डिस्टेंस बाय टाइम किंतु नोआ को हो नोआ रे काजे रे लगा नोआ तो समय दूरत्व क्षेत्र बन कराव कदा नोआ को सानाम मिट साथे मिक्स कते नोडे ना अंक को ताहेना आदो नोडे ना अंक को चलका को ताहेना एकटु चलो बन ताले अंक को के बन कराव को लगे। तेहिया प्रथम अंक एकटु नेल तवन पे मेन दाई
स्थिर जले दा दो किंतु स्थिर गे मेना नोडे दो स्रोत बनुआ ओना ऑक्टो रे स्थिर जले नौकार बेग हुई कना 10 किमी पर घंटा तार नौकार या बेग दो हुई कना 10 किमी पर घंटा बेस और स्रोतेर गतिवेग दो हुई कना 5 किमी पर घंटा और स्रोत रे गतिवेग दो हुई कना 5 किमी पर घंटा स्रोतेर अनुकूले 75 किमी जेते नौकाटिर कत समय लागे कत समय लागबे ताहले 75 किमी चला हुईते आकाशेन स्रोतेर अनुकूले ताहले अनुकूल गतिवेग दो चेक बन बाड़ाया बानार किन जोगुआ ताहले अनुकूलेर बेग दो बानार किन जोगुआ ताहले नौकार गतिवेग माने हुई कना 10 जोग स्रोतेर गतिवेग माने दो हुई कना 5 ताहले गतिवेग दो तिना हुई तकिना 15 किमी पर आवर तार नोडे तो चेक मेन कदा कत समय लागबे ताहले समय समान आबो तो चेक बन बाड़ाया टी समान चेक बन बाड़ाया डिस्टेंस बाय गतिवेग ताहले डिस्टेंस तो नोडे तो तिना डिस्टेंस तो मेना 75 किमी संगीन दो तिना संगीन चला हिते 75 किमी चला हिते ताहले ओना तो कते बन भागिया गतिवेग दो तिना 15 किमी पर आवर तार नोआ तो बन भागा ताहले कना 5 बराबर 75 काटाकाटी लिखान दा ताहले 5 घंटा समय लगा खान ताहले ऑप्शन बी हुई कान तबना तो ठीक आंसर बुझे जाम कना बुझे जाम करा बन लेते हैं पे ठीक है लेते हैं पे कटी लेते बुझे जाम करा अच्छा होई ठीक है इन्हें टाइम ना बन करो 2 नंबर ना अंक बन नेल लगे अच्छा नोआ क्षेत्र बन नेल लगे मेंदा स्थिर जले नौकार बेग 10 किमी पर घंटा तार नौकार या गतिवेग दो हुई कना 10 किमी पर घंटा एवं स्रोतेर बेग दो हुई कना स्रोत रे बेग दो हुई कना 8 किमी पर घंटा अच्छा स्रोतेर प्रतिकूले 14 किमी जेते नौकाटिर कत समय लागबे तार प्रतिकूलेर गतिवेग करक हुई ताहले प्रतिकूल रना गतिवेग दो तिना हुई अब बन बाड़ाया प्रतिकूल रना गतिवेग दो चिका बियोगा ताहले नुकिन किन बियोगा ताहले नौका रे गतिवेग दो हुई कना 10 ओना साथे अकय बियोगा स्रोतेर गतिवेग माने 8 ता नोआ बियोग लेखान तिना हुई 2 किमी पर आवर अच्छा तीना संगीन चला हुई ताहले डिस्टेंस तो तिना कना 14 किमी चला हुई समय तिना लगा ताहले अब समय समान चेक बन बाड़ाया टाइम समान डिस्टेंस बाय गतिवेग ताहले डिस्टेंस तो नोडे 14 और गतिवेग दो तिना गतिवेग दो नय 2 किमी पर आवर ताहले 2 ताहले 2 ते बन भाग लेखान तिना हुई 7 दुगुने 14 ताहले 7 घंटा ताहले समय दो तिना लगा 7 घंटा ताहले ऑप्शन डी कना सटीक आंसर होई 7 अच्छा चलो बन निया तायम 3 नंबर ना बन नेल लगे नोआटा बन नेल लगे मेंदा स्थिर जले एकटी नौकार बेग 10 किमी पर घंटा ताहले नौकार या बेग दो कना 10 किमी पर घंटा एवं नदीर स्रोतेर बेग दो कना 4 किमी पर घंटा ताहले स्रोत रना गतिवेग दो कना 4 किमी पर घंटा ताहले स्रोतेर अनुकूले 1 घंटा 30 मिनिटे नौकाटी कत पथ अतिक्रम करबे आकाश रे चला कना स्रोतेर अनुकूले ताहले स्रोतेर अनुकूले गतिवेग तिना ताहले अनुकूल गतिवेग माने बारिया किन जोगुआ नौकार गतिवेग साथे स्रोतेर गतिवेग ताहले अनुकूल बेग दो तिना हुआ उनकिन जोग के लेखान हुआ अनुकूल बेग ताहले 10 जोग 4 समान दो हुई कना 14 किमी पर आवर अच्छा समय नोटे मेना जे 1 घंटा 30 मिनिट ते तीना संगीन चला माने तीना पथे अतिक्रमा ताहले चेक ओडक मेना नोडे दो डिस्टेंस माने दूरत्व ताहले डिस्टेंस समान चेक बन आबो बन बाड़ाया स्पीड इनटू टाइम ताहले स्पीड इनटू टाइम स्पीड माने गतिवेग ताहले गतिवेग दो तीना नोडे 14 किमी मेना ताहले 14 बनोला गुणित टाइम दो तीना लई करबना नोना ठे मेना 1 घंटा 30 मिनिट ताहले 1 घंटा अब तो जो घंटार बन परिणत ताहले 1 घंटा और 30 मिनिट दो घंटार बन परिणत लेखान तिने ते भाग हुआ 60 ते भाग हुआ तबे एखान के घंटार परिणत है कारण मन बारे 1 घंटा समान 60 मिनिट और ओनाते मिनिट को घंटार रूपांतर लगी
नियम दो हुई सेट ते भाग को हुआ नौका मन करो इन तायम नुकिन दिकिन काटा काटीना 30 दुगुने तीना हुआ सेट हुआ ताले 14 गुणितो नुई 2 संगे तो कोई गुणुआ नुई 1 ए गुणुआ আর চেতান में को जुगुआ ताले 2 1 के 2 আর চেতাन जोग लेनखान दो 2 संगे 3 ताले 3 बाई 2 हुआ और नुई संगे कोई गेदो आय 14 गेदो 7 दुगुने 14 7 और 3 बन गुण लेखान तीन कना 3 7 21 किमी ताले तीन संगे चला ओई 21 किमी चला कना ताले ऑप्शन ए हुई कन तबना सठिक आंसर ठीक गया होय गंगे होई चलो बन ताले निया टाइम दो 4 नंबर नाम को कॉन्सेप्ट टा पूरा पूरी क्लियर काते बन पे माने नोडा खन चेल का काते को करा कना परवर्ती काल रे किंतु मिक्स दमे किछु समस्या को ताहना ओंडे बाछाओ अब नाम को हितो बना ओनाते कॉन्सेप्ट टा सठिक भाबते क्लियर को तबन इन टाइम 4 नंबर ना मेंदा स्थिर जले एकटी नौकार बेग 20 किमी पर घंटा ताले नौकार या गतिवेग दहि कना 20 किमी पर घंटा एवं नदी स्रोतेर बेग हुई कना 5 किमी पर घंटा ताले स्रोत रे गतिवेग दहि कना 5 किमी पर घंटा स्रोतेर प्रतिकूले नौकाटी 4 घंटा 20 मिनिटे कत पथ अतिक्रम करबे नोडे आकाश ने चला मेंदा प्रतिकूल सेन ताले प्रतिकूल ना गतिवेग ओडक हुई तबन ताले प्रतिकूल गतिवेग शॉर्टिंग ऑल का कना प्रतिकूल बेग खान चिके को नौकार बेग साथे बियोग आया कोई स्रोतेर बेग ताले नौकार या दो कना 20 बियोग कते कना स्रोतेर दो नोडे मेना 5 ता नोआ बियोग का लखान दो तिना हुआ 15 किमी पर आवर बेस ताले डिस्टेंस तिना चला कना तिना पथ अतिक्रम दा ता डिस्टेंस समान दबन बाड़ाया स्पीड इनटू टाइम इन दो ना सनाम का मुखस्त हुई बनाते बार-बार ऑल का खाना अच्छा ताले स्पीड दो तिना हिंतो बना स्पीड दो 15 किमी इनटू गुणित कोई बन गुणिया टाइम टाइम तिना मेना 4 घंटा 20 मिनिट ताले 4 घंटा और 20 मिनिट दो घंटार बन प्रकाशिया ताले सेरते भागवाय ताले 3 कोडिया सेट हुई कना बेस इन तायम 15 गुणित नुकिन दिकिन गुण 2 या 3 दो माने 4 और 3 दो ताले 3 4 12 और चेतार 1 माने नुई दे जुगु ताले 3 4 12 और के 13 और लातार दो नुई 3 दो 3 गेलो ओई ताले 3 5 15 ताले 5 तेरांग दो तिना हुई कना 5 तेरांग 65 किमी ऑप्शन सी ऑप्शन सी हुई कन तमना सठिक आंसर ताले 65 किमी हुई कना ठीक गया इन तायम होई जहां किंतु मान तो बुझे नाम दाड़े तमना एक दो लई तमना ताले 4 नंबर हुईना इन तायम दो 5 नंबर ना अंक बन नेल लगे नोआरे चे लई केदा 5 नंबर क्षेत्रे प्रतिकूले एकटी नौका 45 मिनिटे 12 किमी जाए अच्छा 45 मिनिट तीन चला 12 किमी चला स्थिर जले नौकार बेग 30 किमी पर घंटा ताले स्थिर जले दो नौकार बेग दो 30 किमी पर घंटा नदीर स्रोतेर बेग कत ता नदीर स्रोतेर बेग कत ताले स्रोत रिया बेग दो तिना नोडे ओडोके लई केदा अच्छा ताले नौकार बेग दो नोडे मेना 30 किमी पर घंटा ठीक गया मेनखान प्रतिकूलेर गतिवेग दो किंतु नोडे खन चेतान खन ओडक हुई तबन जे प्रतिकूले एकटी नौका 45 मिनिटे 12 किमी जाए ताले प्रतिकूल ना गतिवेग तो तिना ताले प्रतिकूलेर बेग दो तिना हुई कना गतिवेग दो नोडे दो उल्लेख दो बनुआ ताले गतिवेग माने चेत बन बाड़ाया अतिक्रांत दूरत्व बाई समय ताले अतिक्रांत दूरत्व दो हुई कना नोडे दो 12 नोडे मेना 12 किमी समय दो तिना समय दो मेना 45 मिनिट अच्छा 45 नोडे दो मिनिट केना तार नुई दिबन परिणत चेर रे घंटा रे तार नोआ दो सेडते भागवाय अच्छा नोडे खन दो 12 नोआ दो लातार रे मेना नोआ जखन गुणित ते राकाबा उन तखन दो नुकिन दिकिन अचुरुआ माने सेड दो चेतानोआ और 45 दो लातारोआ इन तायम काटाकाटी
3 ponrang 45 আর 4 ponrang 60 15 tekin get na আর 3 cere 12 তাহলে চেতান ko guno itu tuh 4 গুণিত 4 4 cere 16 তাহলে 16 কিমি পার আওয়ার হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ প্রতিকূলের গতিবেগ। আচ্ছা, প্রতিকূলের গতিবেগ আর নৌকার বেগ দ মেনা 30 কিমি পার ঘন্টা। তাহলে স্রোতের বেগ দ তিনা, তাহলে স্রোত রিয়া গতিবেগ দ তিনা কানা আবো বন বাড়ায়া প্রতিকূল রেনাᱜ গতিবেগ। আচ্ছা, প্রতিকূল রেনাᱜ গতিবেগ মানে বানার বিয়োগ কতে কিন অডক কানা। তাহলে নিশ্চয় বিয়োগ দ অকয় খনে বিয়োগ কানা, নুই 30 খনে বিয়োগ কানা। তাহলে 30 খন বিয়োগ কাতে অকয় ñama কানায়, তাহলে ñama কানায় 16। 30 খন বিয়োগ কাতে ñama কানায় 16। তাহলে তিনে এ বাদ কানা, তাহলে ওনা দে চিকা কাতে বন ñama নোয়া 30 খন নোয়া 16 বন বাদ কা লেখান গে ওনা দবন ñama। তাহলে তিনে কানা 14। তাই নোডে তিনে তাহে কানা 14 তাহে কানা। তাহলে স্রোত রিয়া গতিবেগ দ তিনে তাহে কানা 14 কিমি তাহে কানা, 14 কিমি পার আওয়ার। তাহলে অপশন সি হুᱭᱩᱜ কান তাবনা সঠিক অ্যানসার। বুঝে ñam কানা সবাই একটু লেতে বন পে। বুঝে ñam কানা বন হই যে নোডে তো অকয় মেন কাদা স্রোতের গতিবেগ দ তিনে। তাহলে প্রতিকূল না গতিবেগ মানে বন চেবন বাড়ায় বাড়িয়া সংখ্যা না বিয়োগ ফল কানা। তাহলে অকয় খনে বিয়োগ কানা মানে লাটুই খন হুডিঙে বিয়োগ কানা। তাহলে নৌকার না গতিবেগ মানে 30 খনে বিয়োগ কানা, বিয়োগ কাতে তিনে হে কানা 16 ñama কানা। তাহলে ওনা তো তিনে আসল দ বাদ কানা। তাহলে বাদ সংখ্যা তো নোডে, তা নুই তো চিকাতে বন ñamया। তাহলে ওনা নৌকার না গতিবেগ খন প্রতিকূল রেনাᱜ যাহা গতিবেগ মেনা ওনা বিয়োগ কালে খান উনি সংখ্যা দ ñamok কানা, নোডে বন ñam কেদে 14। তাহলে ওনাতে তো স্রোতের মানে নদীর স্রোতের বেগ দ হুᱭᱩᱜ কানা 14 কিমি পার ঘন্টা। ইনা তায়ম 6 নম্বর না নটা বন ñel lege মেন্দা একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে 40 কিমি যায় 4 ঘন্টায়। 40 কিমি চালাক কানায় 4 ঘন্টাতে এবং স্রোতের প্রতিকূলে তো 36 কিমি যায় 3 ঘন্টাতে 6 ঘন্টা যায়। মেন্দা স্থির জলে নৌকার গতিবেগ কত? তাহলে স্থির জলে নৌকার গতিবেগ কত মানে নৌকার ইয়া গতিবেগ তিনা। তাহলে অনুকূল গতিবেগ তিনা ওনা বন অডকা অনুকূল বেগ। তাহলে তিনে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ অনুকূল বেগ ᱫᱚ কিন্তু গতিবেগ ᱫᱚ উল্লেখ বানুয়া। তাহলে আবো ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ গতিবেগ সমান চেত বন বাড়ায় অতিক্রান্ত দূরত্ব বাই সময়। তাহলে অতিক্রান্ত দূরত্ব তো অনুকূল ক্ষেত্রে তো তিনে মাই 40, সময় তো তিনে নন্ডে মানে 4 ঘন্টা। তাহলে 4 তো বন ভাগা, তাহলে এখানে 4 10 40। তাহলে 10 কিমি পার আওয়ার আবো বন ñam দা। বেশ অনকাগে প্রতিকূল না বেগ নোডে হো মেনা যে স্রোতের প্রতিকূলে 36 কিমি যায় 6 ঘন্টায়। তাহলে গতিবেগ তো তিনে অতিক্রান্ত দূরত্ব মানে 36 বাই সময় মানে 6। তাহলে 6 6 36, তাহলে 6 কিমি পার আওয়ার। আচ্ছা, ইনা টাইম লইতে বন পেছে। তাহলে উত্তর দ কাটা হুᱭᱩᱜᱼᱟ স্থির জলে নৌকার গতিবেগ কত? তার নৌকার ইয়া গতিবেগ দ তিনে হুᱭᱩᱜᱼᱟ। তো 10 সানাম কো কিমি। লইতে বন পে। 10 কিমি। আচ্ছা, মিড ᱚᱲ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ 10 কিমি, বাকি কো যাহা তিনে মেনা পোনা সানাম কো লইতে বন পে। গঙ্কে 8 কিমি। আচ্ছা, বাকি কো সানাম কো লইতে বন পে। কমেন্ট খান কমেন্ট ᱦᱳᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱤᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ A B C D 10 কিমি পার ঘন্টা 7 কিমি পার ঘন্টা 6 8 কিমি পার ঘন্টা কিমি সে 8 কিমি পার ঘন্টা। 8 কিমি ᱜᱚᱝᱠᱮ আচ্ছা, কোরআন ñelabon তাহলে আবো চেত বন বাড়ায়া যে নৌকার গতিবেগে মেনা কথা মানে লাটু সংখ্যা লই কেদা বড় সংখ্যা। তাহলে নোডে নোডে তো চেত কানা অনুকূল মানে নোয়া দো যোগফল কানা, প্রতিকূল মানে নোয়া দো বিয়োগফল কানা। তাহলে বড় সংখ্যা সমান চেত বন বাড়ায়া নুকিন কিন যোগোआ আর দুই তিকিন ভাগোआ। তা নুকিন কিন যোগ লেনখান নুকিन হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 16 আর দুই তিবন ভাগ লেখান তিনে হুᱭᱩᱜᱼᱟ 8 দুগুণে 16। তাহলে 8 কিমি পার আওয়ার হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ। তাহলে অপশন ডি হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ তো ঠিক অ্যানসার দাও। ঠিক গিয়া ইনা তায়ম 7 নম্বর না বন ñel lege।
nyel tawon pe noa ke lay kita menda ekti नौकर स्रोतेर अनुकूले बेग do hukana 12 किमी पर घंटा स्रोतेर बेग do hukana नोंडे बेना स्रोतेर बेग do 3 किमी पर घंटा হলে নৌকাটির স্রোতের প্রতিকূলে বেগ কত নৌকাটির স্রোতের প্রতিকূলে বেগ do তিনা হইবা তাহলে প্রতিকূল রena বেগ আবো বন ওডোকা তাহলে অনুকূল রena বেগ do তিনা মেনা অনুকূল রena বেগ do মেনা 12 किमी पर आवर 12 किमी पर घंटा अच्छा আর নোডে চেন মেনা স্রোতের বেগ 3 কিমি পার ঘন্টা তাহলে অনুকূল মানে চেন বন বাড়ায়া নোডে দকিন যোগ কানা তাহলে স্রোতের বেগ যখন 3 কিমি পার আওয়ার হইবা তাহলে নৌকারিয়া বেগ do তিন হইবা লাই তো বন পাই নৌকার বেগ do তিন হইবা অনুকূল মানে চেন বন বাড়ায়া নোয়া দো বানার সংখ্যা কিন যোগ কানা তাহলে বানার সংখ্যা যোগ করতে কিন হই কিনা 12 তাহলে স্রোতের বেগ do হই কিনা 3 তাহলে আর মিটিং do তিন হইবা তাহলে নৌকার বেগ do 9 হইবা 9 কিমি পার আওয়ার তবে সে 9 আর 3 যোগ করতে কিন হই কিনা 12 হ্যাঁ সে বাং তাহলে নৌকার বেগ do হইন তবনা 3 কিমি পার আওয়ার তাহলে মানে স্রোতের প্রতিকূলে বেগ do তিন তাহলে স্রোতের প্রতিকূলে do বেগ do তিন কি বানার কিন বিয়োগা তাহলে নৌকার বেগ খন অকই বিয়োগা নৌকার বেগ খন স্রোত রিয়া বেগ do বিয়োগা তবে এখান তো প্রতিকূল রena বেগ হইবা তাহলে তিন হই কান তখন 6 তাহলে 6 কিমি পার আওয়ার না do হইকনা স্রোত রena বেগ তাহলে অপশন এ হই কান তখন সঠিক অ্যানসার বুঝা নাম কানা সবাং টুলে তখন গongke ona 9 কিমি পার ঘন্টা ona তো ওনাটা চিকাতে হয়েছে 9 কিমি আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ অনুকূল মানে চেন বন বাড়ায়া অনুকূল রena গতিবেগ do বাড়িয়া না যোগফল কানা কি অনুকূল মানে চেন বন বাড়ায়া অনুকূল মানে লাই হই না যে অকয় কো কিন তাই না নৌকা নৌকা রিয়া বেগ প্লাস কয় তাই না স্রোত রিয়া বেগ তাই না নোয়া বন বাড়ায়া তাই নোডে অনুকূল গতিবেগ do তিন মেনা অনুকূল গতিবেগ do মেনা তবনা কিন্তু 12 আর স্রোত রিয়া বেগ do নোডে মেনা 3 নয় তাহলে স্রোত রিয়া বেগ do নোডে মেনা তবনা 3 যোগ তাহলে নোডে আর 3 এমা লেখান 12 হইবা তা নিশ্চয় নয় কেন তা ওনাতে 9 do হিজুক কানা বুঝে নাম কানা আবো অনুকূল বেগ মানে চেন বন বাড়ে বানার রে যোগফল তাহলে মিটাং যদি 3 হইবা তাহলে আর মিটাং do 3 হইবা নিশ্চয় নয় হইবা তাহলে 19 সংখ্যা তো সহজ কে চিকিতে বন নামে আমি 12 খন 3 বন বিয়োগ করে লেখান আর মিটাং সংখ্যা বন নামে কেনা 9 অনকা কাতে 9 do বন নামে কেনা বুঝে নাম না হ্যাঁ গongke হই আচ্ছা চলো বন তাহলে 8 নম্বর না অঙ্ক বন নেল লাগে আচ্ছা 9টা বন নেল লাগে তাহলে মেন্দা একটি নৌকার স্রোতের প্রতিকূলে গতিবেগ স্রোতের না প্রতিকূল গতিবেগ do মেনা 7 কিমি পার ঘন্টা আর স্থির জলে নৌকার বেগ do কানা 10 কিমি পার ঘন্টা তাহলে তাহলে চেয়ে লেগে গেটা নৌকার মানে নৌকাটির স্রোতের অনুকূলে গতিবেগ কত তাহলে স্রোতের অনুকূলে গতিবেগ কত তাহলে বানার গতিবেগ অডক কে নিয়া নৌকার গতিবেগ do মেনা গিয়া সাথে স্রোতের গতিবেগ আবো বন অডক গিয়া তারপর কি মন যোগ কিনা আচ্ছা নোডে নেল তখন কা তাহলে প্রতিকূল বেগ তাহলে প্রতিকূল বেগ do তিনা মেনা প্রতিকূল বেগ do মেনা 7 কিমি পার আওয়ার না তো প্রতিকূল না তাহলে প্রতিকূল মানে চেন বন বাড়ায়া উনকিন সংখ্যা কিন্তু বিয়োগ করতে মেনা কিনা তাহলে উনকিন সংখ্যা বিয়োগ করতে do তিনা হই কানা 7 হই কানা আচ্ছা নৌকার ইয়া বেগ মেনা নৌকার গতিবেগ do তিনা মেনা নৌকার বেগ do মেনা 10 কিমি পার আওয়ার তাহলে স্রোত রিয়া বেগ লাই তখন কিসে তিনা কানা স্রোতের বেগ do তিনা হইয়া স্রোত রিয়া বেগ do তিনা হইয়া একটু লাই তখন পে তিনা বন নামা স্রোতের বেগ do তিনা
सानाम को एकटू लई तबन पे तीन हुई कना 3 किमी अच्छा मिन ओडो 3 किमी लई का तबन बाकी को लई तबन पे 3 गे हुई अच्छा ताले प्रतिकूल रा बेग दो हुई कना 7 माने बियोग फल हुई कना 7 ताले एक्चुअली ओकय ठेन खने बियोग कना नुकर बेग खने बियोग कना ओना 10 ए ताहे कना 10 खन हुई कना 7 ताले 3 ए कम ना ओना कम किदिया अकोय कम किदिया माने स्रोत ताले 3 कम कना ताले 3 किमी पर आवर हुई कना स्रोत रिया बेग ताले नुकर बेग खन प्रतिकूल रा बेग बन बात का लेखान गे माने 10 खन 7 बन बियोग का लेखान गे 3 किमी पर आवर दबन नामे कना ताले स्रोत रिया बेग हुई कना 3 तान नोडे मेन कदा नुकर टी स्रोतिर अनुकूल बेग तिना ताले अनुकूल बेग माने नुकिन किन जोगो ताले नुकर बेग प्लस स्रोतिर बेग ताले जोग लेखान 13 होय ताले 13 किमी ठीक 13 किमी पर आवर ताले 13 किमी पर घंटा ताले ऑप्शन भी हुई कन तबना तो ठीक आंसर 13 किमी पर आवर अच्छा इन तायम 9 नंबर ना नोटा बन नेल लेगे मेंदा स्टील जले एकटी नौकर बेग 10 किमी पर घंटा स्टील जले नौकर बेग दुई कना 10 किमी पर घंटा ठीक गया আর স্রোতের অনুকূলে নৌকাটি 10 ঘন্টায় 150 কিমি দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে স্রোতের অনুকূলে নৌকাটি কেমন দেয় 10 ঘন্টায় 150 কিমি দূরত্ব অতিক্রম করে ঠিক গিয়া তাহলে স্রোতের প্রতিকূলে একই দূরত্ব অতিক্রম করতে নৌকাটির কত সময় লাগবে তাহলে নৌকার ইয়া বেগ দো তিনে মেনা তো না नौकर या बेग दो ऑल कोरा के मेना 10 किमी पर आवर ना दो इन दो नोडे तिन ऑलेट को मेनकान परीक्षा जखान दो किंतु नोंका दा आबो दो बामन ऑल बड़ा को मुखे मुखे ते एकटु मन हिसाब को अच्छा अनुकूल रा गतिवेग दो तिने बन नाम दा अनुकूल गतिवेग अनुकूल ने बेग दो तिने हुई कना ताले अनुकूल ना बेग दो तिने हुई कना ओना ठे मेना अनुकूले नौकाटी 10 घंटाय 150 किमी दूरत्व अतिक्रम करे ताले बेग समान दो चेक बन बाड़ाया अतिक्रांत दूरत्व माने 150 बाई समय दो तिना 10 ताले नोडा खन गे अनुकूल ना गतिवेग बन नामा ताले 0 केन गेट ना ताले तिना हुई कना 15 किमी पर आवर ताले अनुकूल ना बेग दो हुई कना किंतु 15 किमी ताले स्रोत रिया बेग दो तिना हुई कना आपे पाटा खन गे लई तबन पे स्रोतिर बेग लई तबन पे स्रोतिर बेग दो तिना बन ओला तिना हुई उनका 5 होय स्रोत रिया बेग दो हुई कना 5 जेतु अनुकूल माने चेक बन बाड़ाया बारिया किन जोगो कना ताले मिटटेन दो मेना 10 नौकर ना बेग दो ताले स्रोत रिया दो तिना जेतु 15 हुई कना ताले आर 5 कना उनी दो ताले स्रोतिर बेग दो हुई कना 5 किमी पर आवर तार नोडे चेक मेन कदा प्रतिकूले একই দূরত্ব অতিক্রম করতে একই দূরত্ব মানে 150 কিমি দূরত্ব অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে তাহলে প্রতিকূল রিয়া গতিবেগ আবো ওলেই তো না তাহলে প্রতিকূলের বেগ তো কেমন বাড়ায় বিয়োগ আকি তাহলে নৌকা রিয়া গতিবেগ দুই কেনা 10 আর স্রোত রিয়া গতিবেগ দুই কেনা 5 তাহলে বিয়োগ হয় তাহলে তিনে বন নামে কেনা 5 কিমি पर आवर তাহলে ওনা গতিবেগতে তিনে চালা হইতে 150 किमी তাহলে সময় তিনে লাগা সময় সমান অতিক্রান্ত দূরত্ব মানে 150 বাই গতিবেগ মানে 5 তাহলে 3 5 15 আর মুচির তো 0 তো তাহেন গিয়া তাহলে কেনা 30 ঘন্টা তাহলে 30 ঘন্টা সময় লাগা তাহলে অপশন ডি হুই কেনা তো ঠিক आंसर হই অপশন ডি বুঝে নাম কেনা ओके अच्छा ताले 10 नंबर ना एरपर दो सानाम कोगे कोराव ना चेष्टा तबन पे कमेंट तलाते बांखान लई तबन पे दिना हुई कना नोटा एकटु कोराव तबन पे
ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱪᱮᱥᱴᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ চলো বন ñᱮল লেগে মেন্দা স্থির জলে এক ব্যক্তি ঘন্টায় 9 কিমি বেগে সাঁতার কাটতে পারে তাহলে ব্যক্তিয়াᱜ বেগ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ব্যক্তি ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ বেগ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ব্যক্তির বেগ তাহলে একক সময় রে যাহাই দূরত্বয় চালাক কানা হই তো একক সময় রে যাহা দূরত্বয় চালাক কানা ওনাগে গতিবেগ দো তাহলে ব্যক্তির বেগ দো হই কানা 9 ঘন্টায় 9 কিমি তাহলে 1 ঘন্টা রে 9 কিমি তাহলে ওনাতে বন ওলা তো 9 কিমি পার আওয়ার মানে 1 ঘন্টা রে 9 কিমি চালাক কানা তাহলে ব্যক্তির বেগ দো কিন্তু 9 কিমি পার আওয়ার বেশ তারপরে আমরা দ্বিতীয় রেখে লিখে দেয় মানে কিন্তু স্রোতের প্রতিকূলে একই দূরত্ব অতিক্রম করতে তার সেই সময়ের 3 গুণ সময় লাগে তাহলে তিনে সময় লাগাও হয় কেনা হান্ডে তো 1 ঘন্টা লাগাও হয় কেনা নলে 3 গুণ লাগা কেনা তাহলে এক সঙ্গে 3 গুণ মানে 3 ঘন্টা লাগাও হয় কেনা তাহলে প্রতিকূল না বেগ দো তিনে গিয়া প্রতিকূল বেগ সমান তিনে হয় কেনা নলে মেন কেনা সেই একই দূরত্ব মানে 9 কিমি চালাতে গতিবেগ দো তিনে তাহলে অতিক্রান্ত দূরত্ব মানে 9 কিমি বাই সময় দো তিনে লাগাও হয় কেনা 3 ঘন্টা লাগাও হয় কেনা তাহলে 3 তো 9 বন ভাগিয়া তাহলে 3 3 9 তাহলে কেনা 3 কিমি পার আওয়ার তাহলে প্রতিকূল রিয়া গতিবেগ দো হিনা 3 কিমি পার আওয়ার আর ব্যক্তির বেগ দো হিনা 9 কিমি পার আওয়ার তাহলে নদীর স্রোতের বেগ কত তাহলে স্রোত রিয়া বেগ দো তিনে প্রতি মানে বন বাড়ায়া বিয়োগ কতে হে কেনা তাহলে তিনে কম না 9 তাহে কেনা কম কতে হে না 6 তাহলে অকয় কম কে দিয়া তাহলে স্রোতের বেগ দো তিনে কেনা 6 কিমি পার আওয়ার তাহলে অপশন সি হিউ কান তমনা সঠিক অ্যানসার তাহলে নড়ে কে মেন্দা স্থির জলে একটি নৌকা 12 কিমি পার ঘন্টা বেগে চলতে পারে তাহলে 1 ঘন্টা রে তিনে চালা কেনা 12 কিমি তাহলে নৌকার বেগ বনলা নৌকার বেগ দো তিনে কেনা 12 কিমি পার আওয়ার মানে 1 ঘন্টা রে তিনে চালা কেনা 12 কিমি চালা কেনা তারপরে চলে লেই কেদা কিন্তু স্রোতের প্রতিকূলে একই দূরত্ব যেতে একই দূরত্ব মানে কি 12 কিমি গে একই দূরত্ব মানে লাহাতে যাহা চালাও কানা ওনাকে লাহাতে তিনে চালাও 12 কিমি তাহলে একই দূরত্ব মানে 12 কিমি তাহলে 12 কিমি যেতে নৌকাটির ওই সময়ে তাহলে লাহাতে যাহা সময় লাগাও কাদে লাহাতে তিনে 1 ঘন্টা 1 আওয়ার তাহলে ওই সময়ের 4 গুণ সময় লাগে তা নিতেও তিনে লাগাও যায় এক সঙ্গে 4 গুণ তাহলে 4 ঘন্টা এনা 1 ঘন্টা মেনখান নিতেও তো সময় লাগাও হয় কেনা 4 ঘন্টা তাহলে প্রতিকূল রে গতিবেগ দো তিনে তাহলে প্রতিকূল বেগ সমান তিনে কেনা অতিক্রান্ত দূরত্ব মানে 12 কিমি বাই সময় দো 3 ঘন্টা লাগাও হয় কেনা প্রতিকূল দো 4 ঘন্টা ওনা ঠেন ওল না যে প্রতিকূল একই দূরত্ব যেতে একই দূরত্ব মানে 12 কিমি যেতে নৌকাটির ওই সময়ে 4 গুণ সময় লাগে তাহলে আগে 1 ঘন্টা লাগাও হয় কেন থাকে নিতো 1 রে 4 গুণ মানে 4 কে 4 মানে 4 ঘন্টা তাহলে নন্ডে বন কাটাকাটি লেখান তিনে ইয়া 4 3 12 তাহলে 3 কিমি পার আওয়ার ইনা টাইম চেট অডক মেন্দা নন্ডে মেন্দা স্রোতের অনুকূলে তাহলে স্রোতের অনুকূলে 14 কিমি যেতে নৌকাটির কত সময় লাগবে তাহলে কত সময় লাগবে তাহলে স্রোতের অনুকূল না বেগ অডক হইতো তাহলে স্রোতের অনুকূল বেগ অডক করতে গেলে আবো চেট নাম দরকার যে নৌকা রিয়া গতিবেগ সাথে স্রোত রিয়া গতিবেগ আর উনকিন যোগ কিন হইবা তবে তো অনুকূল রিয়া গতিবেগ হইবা আচ্ছা তাহলে অনুকূল বেগ দো তিনে হইতো না তাহলে অনুকূল বেগ দো হইতো না নৌকা রিয়া গতিবেগ দো মেনায়া 12 ওনা সাথে অক বন যোগিয়া স্রোত না গতিবেগ মন যোগা তাহলে স্রোত দো তিনে কান তমা একটু লেতে বন পে তিনে হইবা স্রোতের গতিবেগ দো তিনে হইবা স্রোতের গতিবেগ দো তিনে হইতো না লেতে বন যাই একটু লেতে বন bang ha nukar na bag game na 12 do nukar ya gutibeg ke kan ta 12 ona ten surut ya gutibeg tinya mendai
স্রোতের গতিবেগ কত? কারণ ওনা ঠিক না প্রতিকূলের বেগ দ তিনা মেনা প্রতিকূলের বেগ দ 3 আচ্ছা নুই দ চিকা কাতে ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ নুই দ বিয়োগ কাতে ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে অকয় খনে বিয়োগ না আসল নুকার বেগ খনে বিয়োগ কনা অকয় খনে বিয়োগ কনা 12 খনে বিয়োগ কনা তাহলে 12 খন বিয়োগ করতে 3 হই কেনা 3 তাহলে আসল 12 খন দ 3 কম 3 বিয়োগ কম 9 গঙ্কে 3 বিয়োগ কম বিয়োগ কনা তাহলে নুই কমিক যোগ হয় কেনা কমিক মানে কি তো স্রোত উনি কি তো বিপরীত দিকে কামিয়ে দেয় প্রতিকূল মানে কে প্রতিকূল আরে খান দ চিকা নুকার না যাহা বেগ তাই না ওনা দই কমেয়া অকয় কমেয়া স্রোত রিয়া গতিবেগে কমা তাহলে নোডে কম কানা যাহা তিনা ওনা সংখ্যা কি কানা স্রোতের গতিবেগ তাহলে স্রোতের গতিবেগ তো নয় তাহলে স্রোতের বেগ তো কিন্তু নয় তাই নুকিন তো কিন যোগ অনুকূল ক্ষেত্রে তো প্রতিকূল ক্ষেত্রে তো কিন বিয়োগ কানা অনুকূল ক্ষেত্রে তো কিন যোগ তাহলে নুকিনা যোগফল তাহলে কানা 21 কিমি পার আওয়ার এরপর তো মানে 14 কিমি চালায় আকাটা স্পিড তে 21 কিমি পার আওয়ার তে তাহলে তিনা সময় লাগাওয়া তাই নোয়া 21 তে 14 বন ভাগিয়া তাহলে 14/21 ইনা ঘন্টা লাগা আদর নোডে তো অপশন যেহেতু ঘন্টা রে বানু কোয়া তাহলে মিনিট রে মেনা তাহলে নিশ্চয়ই না গুণ কানা তিনাতে 60 তে তবে এখানে মিনিট রে পর্যন্ত তাহলে নোডে খন কাটাকাটি হবন 7 দুগুণে 14 আর 3 সাথে তো 21 আর 3 কোড়িয়াং দই কানা 60 তাহলে এরপর চেতান চেতান গুণ 2 আর 20 তাহলে 20 দুগুণে 40 তাহলে 40 মিনিট হই কানা তাহলে 40 মিনিট হই কান তাবনা তাহলে অপশন বি হই কানা সঠিক आंसर বুঝে যাম কানা সব না কোন বুঝে যাম কাদা মূল জিনিস তো আবো বুঝ হই তাবনা কিন্তু চেন অডকে লই দা মূল নডে অডকে মেন কাদা স্রোতের অনুকূলে তাহলে অনুকূল না গতিবেগ লাগাবো না তাহলে অনুকূল না গতিবেগ অডক করতে কয় কয় অডক লাগতিয়ে না যে নৌকার বেগ আর স্রোতের বেগ তাহলে নৌকার বেগ দ 12 কিমি মেনা মেনখান স্রোতের বেগ দ বানিয়ে তাহলে ওকা কমন নামে তাহলে ওনা না কন্ডিশন তো চেক লাগা মেনা প্রতিকূল রিয়া গতিবেগ মেনা তাহলে প্রতিকূলের গতিবেগ নডে 12/4 তাহলে প্রতিকূলের গতিবেগ দ হই কানা 3 কিমি পার আওয়ার বেশ তাহলে নডে খন গে স্রোতের গতিবেগ বন অটক দাঁড়াইয়া তাহলে প্রতিকূল গতিবেগ মানে তো বিয়োগ কাতে কা হই কানা 3 তাহলে মূল দ তাহে কানায় নৌকা দ তাহে কানা 12 কিমি তাহলে ওনা খন বিয়োগ কাতে না 3 তাহলে 3 এ বিয়োগ কানা তাহলে উনি বিয়োগ যা 3 এ বিয়োগ কানা উনি হই কানা স্রোতের বেগ তাহলে অনুকূলের বেগ দ 3 আইও তাহলে নৌকার বেগ 12 আর স্রোতের বেগ 9 তাহলে নুকিন যোগ কে লেখান হই কানা 21 কিমি পার আওয়ার ইনা টাইম মেনা অনুকূলে 14 কিমি যেতে কত সময় লাগবে তাহলে সময় সমান অতিক্রান্ত দূরত্ব বাই গতিবেগ অতিক্রান্ত দূরত্ব তো নডে মেন গায় 14 কিমি তাহলে ওনা তো 14 আর গতিবেগ তো তিনা গতিবেগ 21 তাহলে 21 তো বন ভাগে নোয়া তো তিনা ঘন্টা তাহলে ঘন্টা को যখন মিনিট রে বন পর্যন্ত কোয়া তাহলে 60 তে কো গুণা তাহলে ওনা তো 60 তে বন গুণ কেতে আর নুকিন কাটা কাতে ইনা টাইম হই দাবনা 40 মিনিট বুঝে যাম কানা বুঝে যাম কানা বন একটু লেতে বন না কত বুঝে যাম কাতা বন হ্যাঁ হই হই হয় ঠিক গিয়া চলো বন তাহলে 12 নম্বর না অঙ্ক বন নেল লাগি নোয়াটা অঙ্ক বন নেল লাগি মেন্দা স্থির জলে একটি নৌকার বেগ 10 কিমি পার ঘন্টা তাহলে স্থির জলে নৌকার বেগ দুই কেনা 10 কিমি পার ঘন্টা মেন্দা নদীর স্রোতের বেগ 5 কিমি পার ঘন্টা তাহলে স্রোত রিয়া বেগ দুই কেনা 5 কিমি পার ঘন্টা স্রোতের অনুকূলে 1 ঘন্টা 12 মিনিটে নৌকাটি কত পথ অতিক্রম করবে তাহলে 1 ঘন্টা 12 মিনিট রে স্রোতের অনুকূল রে তিনা দ্রুত অতিক্রম তাহলে অনুকূল না গতিবেগ আগে তো আপন নাম হইতো না তাহলে অনুকূল না গতিবেগ দ চিকেতে বন টাকা যে নৌকার বেগ যুক্ত স্রোতের বেগ বন যোগ কিনা তাহলে স্থির জলে একটি নৌকার বেগ দেই কিনা 10 কিমি পার ঘন্টা এবং নদীর স্রোতের বেগ তো 5 কিমি পার ঘন্টা মেনা তাহলে নকিন বন যোগ কিনা তাহলে অনুকূলের বেগ তো নটা 6 থেকে বন নামে কেনা অনুকূলের বেগ দই কান তাবনা 10 যোগ 5 সমান হই কানা 15 কিমি পার আওয়ার না বন নাম কেনা
इन तायम चे लई के तमने 1 घंटा 12 मिनट ते नौकाटी कत किमी पथ अतिक्रम करबे ताले डिस्टेंस माने चेक बन बड़ाया स्पीड इनटू टाइम ता नोडे स्पीड दो तिने कना स्पीड दो कना 15 किमी पर आवर ताले 15 गुणित टाइम दो तिने कान तमना 1 घंटा 12 मिनट ताले 1 घंटा आ 12 दो मिनट रे माने घंटा रे बन पुरियन ते ताले सेट ते बन भागिया एरपर नुकिन काटा काटी 12 के 12 5 12 सेट बेस itu नुकिन की गुनुआ आ चेतान में चिके जोगु है ताले 5 1 के 5 आ चेतान 1 जोगु लेन काडी कने 6 ताले 15 गुणितो नोडे चेतान 6 आ लातार दो नुइटा 5 दा 5 नुकिन गेट 3 5 15 नुकिन की गुनुआ ताले 3 चौक 18 ताले कने 18 किमी ताले ऑप्शन सी यू kan tamana सटीक आंसर नहीं कना मेनते मेनदाय नदीर स्रोतेर अनुकूले एकटी नौकार बेग हुई कना 15.5 किमी पर आवर इन तायम स्रोतेर प्रतिकूले नौकाटी बेग दो हुई कना 8.5 किमी पर घंटा ता नदीर स्रोतेर बेग कत ताले स्रोत रिया बेग दो तिने कना ताले अनुकूल मेना अनुकूल रिया बेग मेना 15.5 किमी पर आवर बेस प्रतिकूल रिया मेना प्रतिकूल रिया बेग दो मेना 8.5 किमी पर ओकय ओडक मेना करबन नोडे नेल ताबन पे स्रोतेर बेग कत ताले स्रोतेर बेग दो इनान खन चेन लेई केदे जे स्रोतेर बेग दो हुडुं सुंका हुआ ताले अनुकूलेर गतिवेग ओंडे আর প্রতিকূলের গতিবেগ যদি বাড়ায় তাহলে তাহলে স্রোতের বেগ মেনা সে নৌকার বেগে মেনা নৌকার বেগ খান বড় সংখ্যা আর স্রোতের বেগ খান ছোট সংখ্যা তাহলে ছোট সংখ্যা নটা কত মেনদা তাহলে চিকা নকিন নকিন বিয়োগ আর কয়টা ভাগ হয় দুইতে ভাগ হয় তাহলে হইনা 0 বিয়োগ কইলে খান দশমিক দো নটা বেশি ইনা তায়াম 8 আছে কত দিলে 15 তিনে কেনা তাহলে 7 होई ताले एक्चुअली हां दुईते भाग हुई ताले दुईते बन भागे लेखान तीन आइए 3 दुगुने 6 बियोग लेखान 1 10 में कीजुआ आ 0 हुई 5 दुगुने 10 हुई ठीक ताले 9 8 हुई तो ना ताले 3.5 किमी पर आवर कारण नोडा खन अब तो भाग हुई तो मन से नोडा तो भाग हुई तो मन तो अनुकूल ना गतिवेग आ प्रतिकूल ना गतिवेग बड़ संख्या में लेखान नौकर बेग आ छोटा संख्या में लेखान बियोग कते ओडक को हुई तो ना तारे ओंडा बियोग कते कते भाग हुई दुईते भाग हुई ताले 3.5 किमी हुई 3.5 किमी पर आवर ए हुई kan तमन सटीक आंसर मेंदा एक व्यक्ति स्रोतेर अनुकूले नौका चलिए 1 किमी पथ जाए 4 मिनिटे ताले 1 किमी पथ दो किना समय रे चला कना 4 मिनिटे एवं प्रतिकूले एकई दूरत्व माने 1 किमी के তাহলে একই দূরত্ব 10 মিনিটে যায় 10 মিনিটে চলা কানে নদীর স্রোতের বেগ ঘন্টায় কত কিমি তাহলে স্রোতের বেগ দো তিনে কানা ঘন্টার অডক হইবা আচ্ছা তাহলে অনুকূল রা বেগ বন অডকা অনুকূল রিয়া বেগ তাহলে অনুকূল রিয়া বেগ সমান নলে চেন মেনা সময় আর অতিক্রান্ত দূরত্ব মেনা ওনাটাই अनुकूले नौका चलिए प्रथम लगे 1 किमी पथ 4 मिनिटे जाए ताहले गतिवेग दो तिना अतिक्रांत दूरत्व माने 1 बाई समय दो तिना 4 मिनिट अब तो घंटार उत्तर मेने कथा ताहले 4 मिनिट दो घंटार बन प्रकाशिया ताहले सेट के भागे ताहले नोआ दो चेलका नुकिन दो लातार मेना किना गुण कत बन ऑल के अचुरो किन ताहले सेट बाई 4 हुआ नुकिन काटा काटी 4 15 ताहले 15 किमी पर आवर हुईना अनुकूल रिया गतिवेग प्रतिकूल रिया बेग नौका के ओडका ताहले प्रतिकूल रिया बेग दो तिना हुईगा ओना अतिक्रांत दूरत्व मेले एकई दूरत्व ताहले एकई दूरत्व माने 1 गे हुईगा अच्छा समय दो तिना 10 मिनिट ता नुकिन हा किना अचुरुआ माने 10 बाई 60 हुईगा ताहले नोआ दो अचुर का लेखान गुण कत ओडका लेखान 60 बाई 10 नौका मोल लगे
তাহলে 6 10 60 হইব কানা তাহলে 6 কিমি পার আওয়ার হইব কানা আচ্ছা নড়ে দো অকয় মেনে কাদে নেল দাউন पे নদীর স্রোতের বেগ কত তাহলে স্রোতের বেগ মানে হুডিংটা তাহলে হুডিংটা বেগ অডক করতে গেলে কি হইবা নকিন বেগ কি হইবা এরপর কয়তে ভাগ হইবা বিয়োগ কতে 2 তে ভাগ হইবা তার নড়ে বিয়োগ লেখান তিন হইব কেন 9 আর 9 তো কয়তে কোন ভাগিয়া 2 তে কোন ভাগিয়া তাহলে তিন হইয়া 4.5 হইব না 4 2 8 বিয়োগ লেখান 1 भाग बाय चला कर मात्र दशमिक दशमिक बखरे 0 और 5 दुगुने 10 मिले ना ताले 4.5 किमी पर घंटा ताले ऑप्शन बी kan tabona तो ठीक आंसर बुझे नाम करा अच्छा मन लगी मेंदा একটি নৌকা স্রোতের প্রতিকূলে 40 কিমি যায় 8 ঘন্টায় তাহলে 40 কিমি চালা কানা 8 ঘন্টাতে আর নোটে তারপরে চেয়ে নেয় এবং স্রোতের অনুকূলে 36 কিমি যায় 6 ঘন্টায় তাহলে 36 কিমিতে চালা কানা 6 ঘন্টায় তাহলে স্থির জলে নৌকার গতিবেগ ঘন্টায় কত কিমি তাহলে নৌকার গতিবেগ নোটা অটো মেনে কাদা প্রতিকূল না বেগ দনি না আর অনুকূল না বেগ দতি নাই লাতা না কোন অনুকূলে বেগ দন অনলাইন নাই স্রোতের অনুকূলে 36 কিমি যায় 6 ঘন্টায় তাহলে গতিবেগ দতি না অতিক্রান্ত দূরত্ব বা সময় দিয়ে 6 ঘন্টা তাহলে 6 6 36 তাহলে 6 কিমি পার আওয়ার নবন নাম্বার তাহলে কি মানে স্থির জলে নৌকার বেগ কত মানে নৌকার গতিবেগ কত তাহলে নৌকার গতিবেগ মানে ল্যাটিটিউড অডক মেনা তাহলে ল্যাটিটিউড অডক করতে গেলে কি বলনা যে নকিন প্রতিকূল না আর অনুকূল বন যোগ কিনা তাহলে নকিন 5 আর 6 যোগ লেখান দিনে 11 কিমি পার আওয়ার আর নলে কি হইবা 2 তে ভাগ হইবা তাহলে 2 তে কোন ভাগ লেখান দিনে কেনা 5 দুগুনে 10 বিয়োগ করতে 1 দশমিক বাকার আর মিটার 0 আর 5 দুগুনে 10 মানে 5 দশমিক তাহলে অপশন বি হই কান না তো ঠিক आंसर বুঝে নাম কানা সহজ সহজ অঙ্ক কোকে কানা কোন ট্রেন দো আচ্ছা ইনে তাই 16 নাম্বার না বল লাগে নটা के मैंने कहा एक माझी स्रोतेर प्रतिकूले যারা নৌকো को चलावा उनको को माझी को মেতা হয় তাহলে এক माझी স্রোতের প্রতিকূলে 2 কিমি যায় 1 ঘন্টায় তাহলে প্রতিকূলে 2 কিমি চালা কানায় 1 ঘন্টায় এবং স্রোতের অনুকূলে 1 কিমি যায় 1 কিমিতে তিনে চালা কানায় 10 মিনিটে স্থির জলে 5 কিমি যেতে তাহলে স্থির জলে 5 কিমি যেতে माझी কত সময় লাগবে তাহলে 3 সময় লাগাওয়া যায় তাহলে স্থির জল তাহলে ওনা ক্ষেত্রে তো স্রোত রিয়া গতিবেগ তো বানুয়া তাহলে স্থির জলে তো মানে উনি माझी গতিবেগ দিয়ে তিনে কান তায়া ওনা আগে অডক হইবা তা ওনা তো কয় ভাগে হইবা 5 কিমি চালা কানায় তা উনি ভাগে হইবা তবে এখানে তিনে সময় লাগা কানা বন জানা তাহলে এরপরে তো তাহলে স্রোতের প্রতিকূলে বেগ বন অডক লাগে তিনে হইবে না जहाँ को मेना को उनको तला खन अडक हुआ তাহলে প্রতিকূল রিয়া বেগ দতি না মেনা প্রথম রে মেনা স্রোতের প্রতিকূলে 2 কিমি যায় 1 ঘন্টায় তাহলে 2 কিমি চালা কানায় তাহলে 2 কিমি 1 আওয়ার নয় গে গতিবেগ তাই 2 কিমি চালা কানা 1 ঘন্টা রে তারপর অনুকূল না বেগ দতি না অনুকূল তাহলে অনুকূল বেগ দতি না এখানে অনুকূল বেগ দ সমান কিনা মেনা 1 কিমি চালা কানায় 10 মিনিটে তাহলে 1 কিমি চালা কানায় 10 মিনিটে তাহলে 1 বাই কি বললে অতিক্রান্ত দূরত্ব বাই সময় দে 10 মিনিট তাহলে কিন্তু ঘন্টার কোন পর্যন্ত কয়তে ভাগ হইয়া 7 তে ভাগ হইয়া আয়না লেখানো দা আচুর হয় 7 দুই চেতন হয় আর 10 তো লাতার হয় তাহলে না কাটাকাটি লেখান 6 10 7 তাই 6 কিমি পার আওয়ার এই 15টা কম 15টা কম তাহলে স্থির জলে উনি माझी जहां नौका चलाता उनिया गतिवेग तिने তাহলে উনিয়া গতিবেগ বেশি হইতে তাহলে প্রতিকূল আর অনুকূল রা কি ডুবো আর কয়তে কেন ভাগবা 2 তে তাহলে প্রতিকূল না মানে 2
আর অনুকূল রᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱭ 6 ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱳᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ 8 আর ᱱᱚᱣᱟ দুই তে বন ভাগ লেখান তিনাই কানা 8 যখন দুই তে বন ভাগা তাহলে 4 দুগুণ 8 হইয়া তাহলে 4 কিমি পার আওয়ার তাহলে উনি মাঝিয়া গতিবেগ দই কানা 4 কিমি পার আওয়ার তাই নোনা গতিবেগ তে নন্ডে স্পিড হলে 5 কিমি যেতে মাঝি কত সময় লাগবে তাহলে 5 কিমি চালাতে তিনে সময় লাগায় তাহলে সময় সমান চেত বন পারে অতিক্রান্ত দূরত্ব মানে 5 বাই গতিবেগ দো তিনে নন্ডে 4 তাহলে গতিবেগ দো নিচে 9 তাই নিনা ঘন্টা তাহলে 4 তে 5 বন ভাগিয়া তাহলে 5 যখন 4 তে বন ভাগিয়া তিনে হই কানা 4 কি 4 বিয়োগ করতে 3 আর বন কানা 1 তাহলে 1 পূর্ণ 1 বাই 4 ঘন্টা তাহলে অপশন কাটা হইতো না একটু লেতে বন 1 পূর্ণ 1 বাই 4 ঘন্টা তাহলে কাটা হইতো অপশন এ বি সি ডি কাটা অপশন হইতো না ওকাটা সঠিক आंसर দিতে না লেতে বন 1 ঘন্টা সে 1 ঘন্টা 15 মিনিট সে 1.5 ঘন্টা সে 40 মিনিট আচ্ছা মিনিট ওর দিলে কি না অপশন বি মানে 1 ঘন্টা 15 মিনিট আর বাকি কো ऑप्शन बी যত কো লেতে বন ওকাটা হইবা ऑप्शन बी ऑप्शन बी আচ্ছা তাহলে বন বুঝাও ñam kara যে 1 ঘন্টা মানে পুরোপুরি মেনা 1 ঘন্টা আর ওনা কিন্তু একের চের 9 ঘন্টা কানা তাহলে একের চের 9 ঘন্টা তা 9 তো মিনিট বন পরিণত হয় তাই মিনিট রে পরিণত করতে গেলে 4 তে গুণ হইবা এরপর কিন কাটাকাটি এরপর রান তাহলে 1 ঘন্টা আর 15 মিনিট হইব কানা ওনা তো অপশন বি হইব কানা তো না তো ঠিক आंसर বুঝে ñam কানা সালাম কত বুঝে ñam কাতো না একটু লেতে বন হই তাহলে তেহেña অঙ্ক কত নিনা গান গেকো তাহে কান তাবন তেহেña অঙ্ক রে কোনো সমস্যা বানুয়া ঠিক গিয়া মা তবে তেহেñ দো নিনা ধাবি গে sanam ko ge mucit re sagun nyida bada cokate teña kelas to node gi mucit ka kana